Hello ma'am, naputo lang po yung kanina. Ito po yung continuation ng video. Ngayon kunwari na kumpleto nyo ito ma'am, nag-blue ito lahat. Okay na to ma'am, na itong line po na to, 1, ayun. Pindutin nyo yung 3D ma'am para bumalik sa original. So ito po, para malaman nyo yung height nung particular na grid, kung anong height po nung, halimbawa dito ma'am, so nalalaman nyo dito, halimbawa ito ma'am, 17 meter, yan po yung depth pala nung specific grid na yun ma'am. Ngayon itong number na to ma'am, na nakikita nyo yung 69881, yan na nag-specify ma'am kung anong difference ma'am nung materials to. Kung mataas ma'am yung difference sa katabi niya ma'am, ibig sabihin possible na metallic yun ma'am. Kung malayo yung difference ng number niya ma'am. Ngayon malaman nyo yung depth, ito lang ma'am, pindutin nyo. So depth niya kunwari 17 meter. Bali ito ma'am, di ko natapos eh. So dapat ito ma'am, magbublo lahat, makuha nyo lahat yan ma'am. Ngayon pag na-kompleto niya ma'am yan, na na-scan nyo, ang save ma'am niya na for analyzation, ay ito lang po ma'am. Click nyo lang yun. Lagay nyo lang pangalan. Halimbawa ma'am yan, lagay nyo sample. Yun ma'am. Ayun, kumari ma'am. Tapos okay lang ma'am. Ibig sabihin yan, dito, pwedeng i-analyze nyo yan. Pag ditong PNG ma'am, sinave nyo sa PNG, ibig sabihin picture lang yun ma'am. Ngayon, pag mag-start uli kayo ng bago ma'am, pindutin nyo to. May mababasa kayo dito, trying to connect. Kailangan mababasa nyo ma'am dito, connected to the equipment bago kayo mag-scan ma'am. So may waiting time po siyang mga 2 seconds, 3 seconds, basahin nyo dito ma'am. Pag okay na ma'am, na gusto nyo naman ma'am halimbawa ay walang grade, pindutin nyo lang to ma'am. Walang grade siya pag nag-scan kayo, pero maganda naka-grade ma'am. Ang suggestion ko ma'am, doon kayo mag-scan sa may tiles na may sukat na 30 cm by 30 cm o 1 foot by 1 foot para ma-master nyo ma'am. Ang scanning ma'am is left to right ma'am. Left to right po. Wag po kayong haharap sa north ma'am, dapat nakatalikod kayo sa north hanggat maaari kasi mas effective ang scanning pag nakatalikod kayo sa north. Or wag po 90 degrees sa south or west. Mas maganda po medyo tilted at hindi po nakaharap sa north ang scanning. So ma'am, ito naman ma'am sa adjacent ng blue or green color ma'am. So kung sakaling medyo malabo yung ini-scan nyo ma'am, di makuha yung red, pwedeng adjust dito. Negative red, positive red, mas titingkad ma'am. Ngayon ma'am, pag gusto nyo panibagong scan uli, pindutin nyo lang to ma'am or back. Pwede rin ito na lang ma'am, bagong scan yan. O, trying to connect, bababasa nyo ma'am. Bali nagpa-flashing yan ma'am, babasa nyo. Ibig sabihin, nagpipilit connect, couldn't connect the device. So pwede nyo gawin ma'am, back nyo lang. Tapos yan, naka-parallel tayo ma'am, hindi yung zigzag. So yan yung setting niya. Okay nyo lang ma'am. Tapos automatic yung magta-try to connect uli yun. Yung connected siya ma'am. So pwede na kayo mag-scan. Pwede nyong pindutin to ma'am na para may grid siya. Yan, naka per step na kayo ma'am. So second step na, ganun ma'am. So sa per line, 5 step. Ibig sabihin ma'am to, 5 feet to. Ang spacing ma'am, 1 feet, 1 feet, 1 feet, 1 feet. Ibig sabihin yan, 5 lines, 5 feet, 5 feet po yung lapad niya. Okay ma'am? Okay pa. Save.